Mkumbuke Muumba wako siku za uzima wako, uhai wako. Huenda naye mwenyewe atakukumbuka kipindi cha tabu yako, ama kwenye maumivu ambayo unaweza ukawa nayo. Maandiko yanasema kwamba kwenye kitabu cha Mhubiri ule mlango wa 12 mstari wa kwanza, anasema kwamba mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako. Anasema kabla hazijakaribia siku ama miaka ambayo utasema kwamba sina furaha katika miaka hiyo, katika siku hizo. Anaongelea jambo gani? Anaongelea kwamba mwanadamu, wewe ni kama upepo, wewe ni udongo, wewe ni mavumbi. Ni kwamba kama leo una nguvu, kuna kipindi ambacho utakuwa una nguvu kabisa. Kama leo unatembea, siku zinakuja ama wakati unakuja ambao utakuwa hauna uwezo wa kutembea tena. Ndio maana wote waliokufa, wote wanaoumwa, walio katika hali ya maumivu, sio wote kwamba walipenda wawe kwenye eneo kama lile, lakini wao wakajikuta wapo pale. Lakini vema tujiulize jambo moja. Je, kwamba kwa nini Mungu ametuacha hai? Ametuacha hai, je, kwa kuwa tulikuwa wazuri sana ama tulikuwa wema sana mbele zake? Unaona sivyo? Au kusema kwamba wale wote waliopatwa na mabaya walikuwa na dhambi kuliko mimi na wewe? Tukijidhania hivyo tunajidanganya sana. Lakini vema tujue kwamba kwa nini Mungu ametuacha hai. Ulicho nacho ni vema ujue kwamba hautakuwa nacho milele. Hautakuwa nacho milele. Chochote ulicho nacho, wewe ni nguvu zako, uzima ulionao, hautakuwa nao milele. Hiyo miguu ambayo unaweza kuwa unatembelea leo, unajidai, kuna kipindi ambacho hiyo miguu haitakuwa na uwezo wa kusimama yenyewe. Umesikia? Sasa anasema kwamba mkumbuke, anasema Mungu wako siku za ujana wako. Maanake ni kipindi ambacho utakuwa una nguvu. Maanake katika nafasi uliopewa kuishi, itumie katika kufanya matendo mema, itumie katika kutenda mema, ili kipindi cha maumivu, kipindi cha mateso kitakavyokuja kwenye maisha yako kisiwe na namna za majuto. Kwa sababu utakuwa kwenye namna za majuto kama kipindi ulicho nacho, kipindi cha salama, kipindi cha utere wako unakitumia vibaya. Ndugu yangu, ukisema wewe ni kijana, hata wazee walikuwa vijana, lakini pale wako pale matunda yale ambayo waliyapanda kipindi cha nguvu zao, utere wao, wanaendelea kuyavuna. Hata kama ni nguvu za kiume zinaisha. Kwa hapa duniani tusijisahau, tunapita. Hizo nguvu za kiume ulizo nazo ambazo zinakusaidia kufanya umalaya, hautakuwa nazo milele. Kuna kipindi ambacho hizo nguvu hizo hazitakuwepo tena, na utakuwa na uzee wa ovyo sana. Tena matendo mema, kwa sababu ni kwa ajili yako na kwa ajili ya maisha yako. Itakuwa vema sana kama ndo naondoka hivi. Sasa umesikia, mimi lazima niondoke kwa sababu lazima niende kazini. Ila mimi ndo tunakumbushana kwamba ni vema tujiulize kwa nini Mungu ametuacha hai. Je, kwa sababu sisi hatuna dhambi? Je, wale wote ambao walikufa jana, juzi, wiki iliyopita walikuwa na dhambi kuliko mimi na wewe? Umesikia? Kama walikuwa na dhambi, sawa, wewe ulikuwa na haki kuliko hao, sawa. Lakini kama waliondoa katika hali zile na walikuwa na dhambi, na uenda hata wewe ama sisi tulikuwa na mizambi mingi kuliko hao, lakini Mungu ametuacha hai. Kwa nini ametuacha hai? Amina. Hakuna kitu ambacho Mungu anakifanya kwa bahati mbaya. Kila jambo ambalo Mungu analitenda kwenye maisha yetu, uhai tulionao, uzima tulionao, analo jambo zuri, anayo mawazo mazuri juu ya maisha yetu. Ambo cha kwanza, kwa sababu hata Biblia hii ina karibu neno moja, mawili, matatu kama sikosei, kuanzia Agano la Kale mpaka Agano
mpaka Agano Jipya, kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo, ina karibu maneno mawili matatu hivi ya kwamba mwanadamu acha mabaya na mwanadamu fanya mema. Umesikia? Ya kwamba mwanadamu aache matendo mabaya. Umesikia? Nilivuta bangi, wacha kuvuta bangi. Unasema inawezekanaje? Ndo kazi ya neno la Mungu, lenyewe linatusaidia maeneo yale ambayo tunakuwa tunashindwa, lakini wewe peke yako mwenyewe huwezi. Yesu anasema kwamba bila mimi ninyi hamwezi neno lolote. Anasema bila mimi, yani wewe kama ni kijana peke yako huwezi, uwe ni binti peke yako huwezi, uwe ni baba peke yako huwezi. Utakosea tu, iwe kwa kutaka ama kutotaka. Ninachojua ni kwamba wengi mnafanya umalaya, mnajichua, mnajizini, na saizi dunia yenyewe ni kama imeendelea zaidi mpaka wanaume wenyewe wanarukiana wao kwa wao. Wameiga kwa wanyama wenyewe wanarukiana wao. Nikwambie, ninachojua ni kwamba sio wote wanaofanya mambo kama hayo wote wanakuwa wanapenda. Amina. Wote sio wote wanakuwa wanapenda. Yeye anaongea na yule ambaye hapendi na anahitaji kusaidika ama kutoka kwenye namna na aina uteka alionao. Nikwambie ni kwamba wewe peke yako, ujana wako, ndoa yako, maisha yako, peke yako hauwezi. Umesikia? Yaani peke yako hauwezi. Na kama unajua peke yako hauwezi, ni vema zaidi ungemkabidhi maisha yako yule ambaye anaweza. Umesikia? Peke yako hauwezi. Iwe kijana, iwe ni baba, iwe ni yoyote yule, peke yako hauwezi. Unahitaji msaada wa Mungu, msaada wa Yesu ambao unaweza ukaponya maisha yako. Lakini peke yako, tuna mengi sana mioyoni mwetu. Okay, ngoja mimi niishie hapa tu. Watu wa Mungu, maandiko yanasema kwamba mkumbuke Muumba wako kipindi ambacho utakuwa na nguvu, kipindi ambacho utakuwa ni mzima. Ana maana gani anavyosema hivyo? Ya kwamba kama leo ni mzima, kuna kipindi ambacho hautakuwa na nguvu tena, hautakuwa mzima tena. Kama ni umalaya unaofanya hautafanya milele. Hizo nguvu na hiyo kamba na kusaidia kufanya mambo kama hayo, hautakuwa na uwezo wa kufanya miaka yote. Nikwambie kwamba ni vyema ujiulize, kwa nini Mungu amekuacha hai? Kwa nini Mungu amekuacha hai siku ya leo? Je, kwamba wewe kweli ulikuwa na matendo mazuri sana kuliko aliyokufa? Je, kwamba wewe ulikuwa mwema sana? Yaani wewe jiangalie maisha yako, jiangalie mawazo yako, na mimi nijiangalie mawazo. Wewe angalia kuna mawazo unayowawazia watu wengine. Ulikuwa mwema sana kuliko wengine? Ninachokuambia, ukisema kwamba wewe ulikuwa mwema kuliko wale ndugu zetu, unajidanganya. Asema mkumbuke Muumba wako. Nguvu ulizonazo ni wewe ujue kwamba hautakuwa nazo milele. Unaweza leo uko unafanya kazi, hautaweza kufanya kazi milele. Kuna watu hapo melaza masanini kule, wapo wanaumwa na hali mbaya sana, wanatamani wafanye kazi lakini hawana uwezo wa kufanya kazi. Wanatamani wasimame kama mimi lakini hawana uwezo wa kusimama. Asema mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako, siku ambazo utakuwa una nguvu. Wewe na kipindi kile ambacho utakuwa uwezi, na yeye mwenyewe atakukumbuka. Lakini ukisha msahau yeye, na yeye mwenyewe atakusahau. Kwako upandacho ndicho ambacho utakivuna. Nafasi ulionayo itumie katika kufanya yale ambayo Mungu alitaka uyafanye. Kumkumbuka Mungu ni nini? Ni wewe kufanya yale yote aliyokuagiza, aliyotaka uyafanye, uyatende. Lakini usijisahau, duniani tunapita. Sisi wanadamu ni kama upepo, ni udongo, tutaoza siku moja. Kwa sababu muda mwingine, yani kiburi tunachokuwa nacho kinatokana na uzima ambao tunakuwa nao. Yani ukijiona unakwambia mrembo, wewe ni mzuri, uko vizuri, umejazia jazia, unajiona wewe ni wa milele. Wewe ni udongo mtupu wewe. Utaoza.
ni vyema zaidi. Hatuna maana kwamba utakavompa Mungu maisha yako ama kumwelekeza Mungu maisha yako hautakufa. Utakufa, lakini kifo chako kitakuwa na uheri sana. Lakini kama utakufa katika tabia zako mbaya, katika njia zako mbaya, utakuwa na namna za aibu sana kwenye maisha yako. Uhai tulionao ni kama zawadi, usijidanganye. Nguvu ulizonazo hautakuwa nazo miaka yote. Kipindi cha maumivu kinakuja. Ndio maana Biblia inasema kwamba mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako. Kipindi ambacho na nguvu, unaweza wewe na mwenyewe unaweza kukusaidia ama kukuhurumia kipindi cha shida yako, kwa sababu kipindi kibaya kinakuja. Tumetofautiana tu masaa na siku. Mkumbuke Muumba wako siku za uzima wako, uhai wako. Huenda naye mwenyewe atakukumbuka, lakini ukisha msahau yeye, naye mwenyewe atakusahau. Ni vema nikwambie, nguvu ulizonazo kama ni vijana, nguvu za kiume ulizonazo hautakuwa nazo milele. Kuna kipindi utakuwa una uwezo wa kufanya umalaya tena, na utakuwa na uzee wa aibu sana, utakuwa na utu wa aibu sana, waibu sana. Katika nafasi iliyopewa kuishi, tumia katika kutenda mema. Kwa mema ni kwa ajili yako na maisha yako mwenyewe.